Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17 in 1. So akong i-try. Diyan sa tiyan, dili siya acidic. Giganahan ko, i-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya makakag-ayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong pilion, EXL Makabuhay product. Daghang salamat. May buhay sa makabuhay! Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun! Pars! Unsa imong gibuhat? Gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ng dawat sa Palawan Express pera padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ng madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo Iraramba. much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera, Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Handa na ba mo nga painito ng summer ninyo with up to 3 million pesos worth ng papremyo? Atin na sa Unilever Summer Blowout Raffle Promo! For every 300 pesos worth of Rexona, Axe, Dove, Close-Up, and Lifebuoy products, na kayo usa ka raffle entry. Na kay chance ka makadaog sa up to 180,000 pesos worth of cash prizes and Unilever gift bags. Samsung Galaxy smartphones ug sang brand new Honda TMX motorcycle. Ihulogin mo mga entry sa among partner retailers: KCC, NCCC, Gaisano Grand, Gaisano INC, Lots for Less, ER, Davao Central Warehouse, o Gaisano Mall. Super hot summer nga papremyo sa Unilever Summer Blowout Raffle Promo! See posters and print ads for more details. Promo runs April 15 to June 30, 2024. Per the UHF, the ACC HUH SRR permit number 0912 series of 2023.